guys yang ngeberantakin kartuku guys. Ditonjok guys. What keluar? Lihat guys orangnya ngamuk. What lo? Lihat mukanya tuh, lihat mukanya. Tuh lihat kartuku yang diberantakin dia guys. Ada sini. Ada sini. Tuh dia nggak mau beresin guys. Oke, dibuka guys. Tuh, lihat guys anaknya parah banget guys. Buangin guys. Tuh guys dibuang-buangin guys. Guys. Ya gue viralin loh. Nah anaknya ban saya tonjok. Sakit. Lihat nih anaknya nih. Yang berantakin kartu gue nih. Anaknya yang nih gue juga yang beresin nih. Mampus lah yang gue viralin loh. Viral ini nggak takut gue mau tenang nanti. Lo guys.